كتاب البيوع حتى يوم عن أبي سعيد عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أرضين. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe alafu amba wali mandon ka barkada kishini nema chama ko nyina fa ko ka jono samantika Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella ka shekele Allah taala be sele ka shenta no boray ananga kramo ke ananga almami no de ibn Hajar al Asqalani aye kitabu mumbo ka to da ku bulughul maram ambe kitabu kono halisa babu belebele mina ya daile nato ko kitabul buyu no yesani fere babu yi anko babu fitini chamman ba kon o babu dobe an claro la babu were bina damene bi ni ala sona o fana babu belebele anga bi nyanama ya bay intéressé kusobe babu min do anga bi wati aba intéressé kusobe kadaka fendo baka ke kuma dola keramun abe dimi kwa tonyona ono soro tonyo do walma ni tonyote ni babu bino be nyafani ni ala sonam kitabu tigi no ibn Hajar al-Asqalani aye babu mi daileya ayo togoda ko al-ghasbu oye ka fen jago yamine mogola ghasbu wa sarakati kile sarika o yishmili me ghasbu kataga fen jago yamine ki fanga yira mogola bulu fena before ma ko ghasbu wala fanga de bo tranché ka ajago ya pruti ka boy bulu parce que ya tigi tonyo ka la sega tigima wodi ghasbu aye hadisa folo min fani o min rakabo Sa'id bin Zaid aleka hadisa man chan kusobe yananga teme abe cheni do Sa'id bin Zaid abe do dala amale me folode ose marala ni ansara aleka hadisa maya bo hal nawma me hadisa bondala akanga mesra wara fe muti hadisa yi kadaka alaka ciden ya togo fo randola sallallahu alaihi wasallam ti hadisai oye afarakum matamunu be nu saraw be do arjinan amadale ko kuma me al ashratu al mubashshiruna bil janna ata mo tan do kum fe abado dona abado la jomi se kam mo tan fo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, Umar bin Khattab radiyallahu anhu, Usman bin Affan radiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, Sa'id bin Zaid radiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah radiyallahu anhu, Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radiyallahu anhu. Ye chamange totora kile totora kile Az-Zubayr ibn al-Awwam hada ni fasu no mo man taga ino ko de hali dalis no wala ni kun wara dura kanga no fo boy tam cité sisan o tango no adasra cheto ko Sa'id bin Zaid ma tamunu na ni sojarani arjine ko to mala dugu kolo sanfe ni aw sarabe arjine kono o tege beede won mo ko tan togo
o durushilen kan ga kan kunna de ko fatiha amma an daga ino ko kafo anye francophonie anye arabophonie o tala de madama islamay kaba ni mo tan to kan ka yi kungolo kono de wati belajele Saïd bun Zayd ni ara atarama karsabe karsanye Allah bande ni quoi Allah bande Saïd bun Zayd ni Saïd bun Zayd alaka jiye baye anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka chide qala alakrako man iqtata'a shibran min al-ardi koni mogo minye shiburu nyakele ni yo tige ka bo mogo do ka dugukolo la zulman tonyo boloma shiburu nyakele shiburu yere jume bamanangana de shiburu nyakele ha ay shiburu yere ni na do ni ndete awala mais abamanangana may jume shiburu parce que arabu kan do ko sibri shiburu comme ne yake shinu e wara bugaye e yake shinu e goy bamananga yo tede bamananga mala de shiburu nyakele rone afa ngaga ngo kram go do yini ko blankra fa ni mum bamananga ngela ram ameto ka kori aka noteme noteme numbe arabu kale ko shiburu nyakele ni aywa yoro do ma nyogo famu shiburu sumanina do ba ke ka damne bulu kunturuba la kana blani labana ko de shiburi mais do ko ay ko bulu kunturuba ni bulu laban ko ni de shiburi wala o frontière bi fode ma ko shiburu mais arabu kando na fora durambe ba fa mais tiena kaka akoro ere munyi yanko don anga kan fenana o shiburu nyakele hake koni mugo miyo tige kabo wali dugu kolola tonyo bolo ma zulmun ibagarati gi mare ka tonyo to waqahu Allah iyahu yawm al-qiyam o shiburu nyakele ni kwala bota woduni na mako dai kun kiyama don min sab'i aradin fodugu kolo wolonvla akele mako mi shiburu nyakele hake ni yode tonyolike o hake mimbe angani dugu kolo sanfalala ala botige o be taga bi dugukolo worona yoro mina o fana be tige o be tabbi yoro mina duruna nanina fo ka taa se dugukolo foloma o ɲɔgɔnna kelema komi sanfɛ dugukolo ɲɔgɔn wɔɔrɔ k'o fara sanfɛ ta kan ala b'o ɲɔgɔnna de tige k'o da i kunna walima k'o kɛ i ko kɔnɔ ka gulo i kan na bon i bɛ jɔ n'o de fana ye san 50 i jɔlen dɔ n'a ye o ye shiburu de ye dɛ bon ni mɔgɔ min ye parcelle kelen namara do parcelle 15/20 kelen i y'o de namara o doni tɛ dɛ k'o fana tigɛ fo 7 k'o da i kun kiyama kɛnɛ kan bon n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min ta kɛra 20/20 walima i ye dɔ ka foro hectare kelen i y'o de namara hectare kelen tɛ hectare kelen tɛ dɛ yɔrɔ hectare kelen tɛ 100 mètres de ya 100 mètres carrés o de tɛ hectare kelen ye 100 mètres carrés o 100 mètres carrés min y'o namara o de bɛ tigɛ k'o da i kun o de bɛ k'i ka doni ye bon o kelen fana tɛ da i kun dɛ ko ɲɔgɔnna 7 de bɛ ta kiyama k'o da i kun bon ni mɔgɔ min ye mɔgɔw ka hectare 100 komi an b'a mɛn cogo min na média yɛrɛ la ko dɔ ka hectare 100 ou bien mɔgɔw ka hectare 60 ko mɔgɔ kelen y'o namara shiburu ɲɛ kelen o doni de bɛ yɛlɛma ka kɛ 7 ye k'o da i kun kiyama bon e mana hectare kelen fo hectare 60 e kelen y'o ɲagami k'o namara o hectare 60 ye dugukolo sanfɛla de o ɲɔgɔnna 7 de bɛ ta k'o da i kun 60 sigiyɔrɔma 7 ye joli les mathématiciens là 60 sigiyɔrɔma 7 ye joli a y'a jate kɛ 60 sigiyɔrɔma 5 o tɛ 300 de ye a sigiyɔrɔma 6 360 a kɛ sigiyɔrɔma 7 420 hectare 420 a kelen bɛ komi i bɛ n'o de ta k'o da i kun ni hectare 60 ɲagami hectare 420 bon kuma dɔ la ni ye nin mɛn ka tila k'a lajɛ ko mɔgɔ dɔw ka baara ye dugukolo ɲagami dɔrɔn de o de kama ne y'a fɔ aw ye darisu tɛmɛlen yan n ye sigi an yɛrɛ dalen bɛ kiyama ko nin na wa parce que i bɛ dɔ jogo ye e yɛrɛ b'a ye a ja ka fari ka ko dɔ kɛ i b'a bila i kunna nin dalen tɛ kiyama ko la quoi an dalen t'a la hectare 1 sigiyɔrɔma 7 o de bɛ tigɛ ka da i kun o 10 o 7 o 100 o 7 i b'i jɔ n'o de ye kiyama kɛnɛ kan wa i b'i jɔ n'a ye tile bɔ ni bin tɛ dɛ san 50 a doni dalen b'i kun san 50
o distance ibi jona ino hakebe ro nanga meru yeni fam do ko nyagami doni be boala de meru ni géométre ni domaine barakela ni ministre ni gouverneur ni famuna kaye kale daayira du ko namarala ibe sram parce que dawro ebe ni chamman bani taybe mungala ebe mungeni bela na gilla na famere be du ko la doro ishiro akaye du ba ko no yere ka du ko ni jo alhamdulillah ya na fay e me ka du bi bolo do re bi bolo yobla lonse la do re fana bi bolo yitay e re be mobli de taka yala ki ga yoro ira ibal maw wal may teru du bi woro du bi duru du keme mo ko kilinta e re mana sa sisa no du be tagami adu be ke fenju may harama no magani na kiyama ko de ni gorote kebe ka du be projet la ki kan ka du jode e ka du jo me ka du jo halala kono e ka wari ni halala e ka sha kono halala lote ni ni be jo e dawro e doni ndroni ni shibru nyakele re e ki dawro la jabay hal na ni du jo ka ke de étage 3 étage est ce que ka so dem be be da be de kono se ga da be kono e ga glanda le dore kono ko ni aka chambre principale o glan yere dale me hakemi kono i farkulu se ka glambe fa ata be fa hal in place ou mun ka dogoni e dara ka i farkulu ti in place fa ni tagra déplacer ou me 3 places chama yere doni me 3 places la sa ko ferele o 3 places be da kere ni fitini drone la way dale fle glan gan chugomi hal kaburu kono be tada o chugo kelen la mais nasru yasru halala falillahi alhamd mais nasru la haramun barabi bolode kibina jona nyogona wolon vladi kiyama keneka muttafaq alayhi hadisa min fana do ko hadisa kenema bukhari ni muslim ulumana udaddo hadisa la kaba koni kenara o hadisa bani ko hadisa kenema do e ki hakili tola bayra ka fotonyoli kelaw wali dugukolo wali furu wali yiru kana mogo ka dula ka nyagami ka kitay barabi bolode ibbe ni donita ka dey kun wato wati kibi jonay ka boybna kiyama dunde do na fashite warlay o jiyana sede bina nimisa kiyama kum munani sorola ni namarato kola ore kama alaka cire kanto aga hadisa labaw sallallahu alaihi wasallam ko jibril jignale ko fenflabe ko fanyi ko ma shite sa kasoro isa wati masi yara be do nyana ko mo be saka shi to ala nga mo ko bawo nutara jana je do lo ba fode ka fura shi min ko kala ko do adena ko ko ce ko ba sara ka shi to ni min to ko fe ala ko fara den taka mo te saki shi to to ile ma te saki shi to to aflana kuma shi te saka surala ku ne garjiga min dai kama kibo dun no garjiga ma bayte sa ni kan ka miliyari mara ka sɔrɔ miliyɔn kelen de b'i kunna yanni tigɛ ka da miliyari kan i tɛ sa abada mɛ i ka miliyari tɔ mana to dɛrɛmɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ n'i y'o dun k'o ban don min a banna e garijɛgɛ bɛ banna diɲɛ na pewu i bɛ sa o don o ɛri n'o militi n'o sekɔni hali fiɲɛ min n'i kan k'o zama o fiɲɛ minɛta bɛ banna o y'i salen maa tɛ sa ka sɔrɔ i sa kuma ma se dɛ voilà parce que an yɛrɛ bolo n accident ye mɔgɔ min fa a sa kuma ma se a kɛnɛma sara ala de y'a latigɛ a sata de bɔra accident na n'o tɛ a si tɔ si tɛ yen i sara accident na i si tɔ tɛ yen i sara bana na i si tɔ tɛ yen i kɛnɛma yɛrɛ i sara mɔgɔ la ka t'i da o kɛra i salen a banna si tɛ yen kira ko ko yan n'o don cɛ k'an ka an ka ɲinifɛnw woloma an ka ɲinifɛnw ɲa i n'a ɲagaminen kana se kiyama ni hadisa belebele kuma dɔ la n kan sera babu minnu ma babu belebelebaw tɛ jamujanbaw tɛ na kɔnɔ kumaw ka girin dɛ ko ni maa min y'a balima tɔɲɔ ni dugukolo siburu ɲɛ kelen ye kiyama kɛnɛ kan ala b'o ta k'o da i kunna fo dugukolo 7 kala bin'o kɛ muttafaq alayhi bukhari ni muslim ka hadisa na وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المنصور رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححه
hadisa filana o ɲɛsinen do an balakaw n'o ye keleya yɔrɔ ye an ko alakira yɛrɛ ka sokɔnɔna la keleya kun bɛ yen sallallahu alaihi wasallam mais hasiriya kun tɛ yen dɛ keleya kun bɛ yen mais hasiriya kun tɛ yen. Anas bin Malik kamalen min ye san 10 kɛ ala ka ciden bolo baara la n'a ko a ma deli ka mɛn kira la kira o k'a kɛ tan munna i ma kɛ tan munna i y'a kɛ tan san 10 a ko ala ka ciden kun bɛ a muso dɔ fɛ yen kena inda ba'di nisaihi ala kira kun b'a muso dɔ fɛ yen parce que nin ye bonya de n'o tɛ a kun bɛ muso min fɛ yen o dɔnna muso min ye tobili fana kɛ ka taa di ala kira ma dɔɔni fana ka so kɔnɔ o fana dɔɔnin don ala kira kun bɛ muso min fɛ yen o y'an ba Aishatu de kena inda ba'di nisaihi ka kun b'a muso dɔ fɛ yen fa arsalati ihda ummahati almu'minin ko muminu ba ye ayiwa ci dɔ don ma khadimin laha a ka baarakɛden bolo bi qas'atin o ye minan dɔ de minan i ko tasa anw ka bi waati parce que olu ka tasa kun bɛ dilan ni kunan de ka yiri dilan i ko tasa aw m'o ye yan fo filaw kun bɛ misi biri a kɔnɔna la a kunnanama don halisa a bɛ burusi kɔnɔ dugu dɔ la o b'a yirilamani dilan ten qas'a o tuma na ko o yiri tasalamani min o dɔ de kun b'a bolo dɔw ko ko file fiha ta'am dumuni tobilen do ko k'a kɔnɔ jɔn ye dumuni tobi o ye Safiya bintu Huyay wala ale kun ye yahudiya de ala ka ciden ka minɛli kɔfɛ tubira ka kɛ silamɛ ye Safiya dani cogo la ale kun man jan a ka surun mais dɔnnikɛlaw y'a yɛrɛ ko tobili fana na ala kun y'a bolo lajarabi dɛ yɔrɔ muso tɛ kelen ye tobili la dɔ bɛ yen n'a y'a tobi o yɛrɛ ka kuma a bɛ kɛ komi k'i nɛn kunu k'i da lankolon tu mais dɔ bɛ yen n'o ye tobili kɛ i bɛ nafɛn bɛɛ d'a ma nafɛn bɛɛ mais n'a tilara hali denmisɛnnin fitininw u tɛ se k'u bolo don a la o lajarabili bɛ yen dɛ k'a sɔrɔ foyi tɛ a y'a seko bɛɛ kɛ k'a ka tan bɛɛ ta ka daga sigi t'a la fɛn fɛn bɛ najɛ a y'a bɛɛ k'a la mais n'a tilara a ka dumuni dun man di mais dɔ bɛ yan mago tɛ nafɛn caman na i bɛ jɛgɛ buti dɔ ni kɔgɔ dɔ ni datu d'a ma a b'a ɲagami dɔrɔn i mana sigi i b'a ɲininka ko mun kɛra a la o ye mɔgɔw bolo ye ala ye an dan ni ɲɔgɔn ye o la Safiya bolo kun ka di kosɛbɛ tobili la bon ala kira kun bɛ an ba Aishatu de ka so kɔnɔ o don an ba Aishatu de kun ka don Safiya y'a dɔn ale bolo nɔ ka di kira ye parce que fɛn duman kun ka di kira ye yɔrɔ fɔra ka wasifu la k'a kun tɛ fɛn kunnama fɛ dɛ fɛn duman k'o de kun ka d'a ye an ba Safiya ye dumuni tobi a y'a di baarakɛla ma ko taa nin di ala ka ciden ma o y'a sɔrɔ ala kira bɛ an ba Aishatu ka so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam dumuni sera yɔrɔ min an ba Aishatu m'a ɲini k'a faamu keleya wulila parce que musow dancogo do cɛw bɛ jigin musow la keleya la u seko t'a la keleya hasirilama de man ɲi n'o tɛ muso ka keleya basi fosi t'a la jogojuguya yɛrɛ tɛ an ba Aishatu ye mun kɛ fa darabati biyadiha a dimi kojugu y'a bolo kɛ ka dumuni minan de gosi fa kasaratil qas'a a sina ka minan ci ka bɔ ɲɔgɔn na ten o kɛra kira yɛrɛ ka du kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam dumuni bɛ minan min kɔnɔ an ba Aishatu o de gosi a tigɛ la ka sin ka minan ci ten wala o de fa kasaratil qas'a minan cira a ye minan ci ka bɔ ɲɔgɔn na fa dammaha minan cili min kɛra sa ko ala kira ye minan cili ninnu ala kira y'o ta k'o fara ɲɔgɔn kan walima fa dammaha an ba Aishatu yɛrɛ y'a dɔn a ye baara min kɛ a ma ɲa keleya de y'a minɛ a seko t'a la ale ye minan gosi dumuni bɔnna minan fana cira an ba Aishatu yɛrɛ wulila sa minan min karila k'a y'o ta k'o fara ɲɔgɔn kan fa dammaha a y'a fara ɲɔgɔn kan dɔw ye fɛn segin ka taa Aishatu ma dɔw ko ayi ko ala kira yɛrɛ de ye minan fara ɲɔgɔn kan dɔw ko ayi dɛ ko baarakɛden min nana ni dumuni ko de nana minan min karila o de sina k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ten wa ja'ala fiha ta'am bon dumuni min kun bɔnna dugu ma k'a y'o ta k'o kɛ minan kɔnɔna la wala a y'o kɛ minan kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dumuni min kun don a binni min kɛra dugu ma dumuni nin ma nɔgɔ a ma tiɲɛ ten o tuma na k'a y'a ta k'o k'a kɛ minan kɔnɔ wa qala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kulu a ye dumuni kɛ walima baarakɛden min nana dɛ o yɛrɛ de sina k'a fɔ jama ma k'a ye dumuni kɛ wa dafa al-qas'ata sahiha li rasul o tuma na minan min bɛ yen n'o ma kari n'o ma ci k'a y'o di ala kira ma sallallahu alaihi wasallam mun cira a y'o fara ɲɔgɔn kan ka dumuni bila o kɔnɔ mɔgɔ minnu kun bɛ yen k'a ko olu ka dumuni kɛ
wa habasa al maksura munkarla ayoto ayrebulu toujours do be kuma ni segi kata khadim laha barakelan dima kay minan karle ni blabulu malisa do ko amba Aisha to dedo ale de ni bela jelenke o ye mo ka fam chugoy rawahu al bukhari wa tirmizi wa samma al dariba munye minan gushi o tumana tirmizi kono ko ya togofo ani bukhari ko Aisha to de kundo a togofo le no bukhari kono kale di buluke kam minan gushi ka dumini mbo o tumana togofo ray hadisan na chugorela kala kirai kantu amba Aisha to kelen kanin barake aku mu'minu aw bakle arade la kargharat ummukum kaw bakile ara ala kira yere ni fo mais ama ni ninda mbay setu ka ama korofoli wereke mais yekuma mi fo labana donu gala do yayra ko ka jugoni korofoli yere fa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam lakraku ta'amun bi ta'am comme ebe bolo yi musoka dumini minan kushi kam minan karika bo nyona ka dumini bo otumana yi dumini min tobi ka kem minan kono ibo nyona la ben sisa kana nay wa ina'an bi ina akam minan nyona fane bina noyi parce que yaka minan ci limi ngay bina ni minan nyona yi dumini min fane bona ibo dumini nyona la ben ko bla kono barama wuli sisa hal nana ni minan nyona yi naw ka dumini tobi bolo ci kili abina ni dumuni nyogona yi cogodi ko ke minan kono bara wulela toy ni hadisan kono ambe famiya do soro akono na ya famiya folo musobe kilali min ke nyogona bashishita ala juguya de mayne bashita la de wala amba shefu ga kiliya dina na bunya sisa faye ni baraka kuma do la yeni baraka ere mabwa kala mayre ama wa kala bon muso ka keleya mana wuli kuma dɔ cɛ bɛ muso jalaki ka se niveau dɔ la komi e ma kɛ muso ye o de kama e yɛrɛ bɛ jigin a la o waati n'o tɛ n'i fana kun kɛra ye ka nɛnɛ dɔɔni i kun tɛ jigin a la i kun t'a fɔ k'i b'a la gosi an balimamuso dɔ de la ka nin fɔ n ye a cɛ bɛ fɛ ka filanan ta waati min filanan ko kuma yɛrɛ fɔlen muso ye a kɛlen bɛ i n'a fɔ du yɛrɛ ka wuli yɔrɔ cɛ caman bɛ siran ka filanan ko kuma fɔ muso ye olu bɛ karamɔgɔw de ci ne yɛrɛ bolo a sera karamɔgɔ ci la a ma se a la o e kɛtɔ la k'ale ta i ma karamɔgɔ ci o ni filanan bɛ na ta karamɔgɔ ci kun i bɛ taa karamɔgɔ da don kuma na muso bɛ maloya karamɔgɔ ma mɛ nin don a ka kɛlɛ a bɛna dɛsɛ a bɛna fɛn fɔ karamɔgɔ ma a yɛrɛ bɛ tila ka maloya i muso de don a wele dɔrɔn ayiwa an ye dɔgɔmuso sɔrɔ i la komi an ɲɛ b'a la sa baara ka ca i ma e kelen de bɛ furani na e kelen de bɛ tobili la e kelen de bɛ ka minɛnɔgɔw ko hali ne ka fini ninnu o don na n y'i birilen finiko la fo hinɛ donna na ne yɛrɛ ka nin kulusi nin ka girin cogo min bon e bɛ cogo min n'a fɔra e kelen ka to nin koli la a ka gɛlɛn o tuma n y'o de ye sa ka denmisɛnninama dɔ ɲini ko n b'o fara i kan walasa k'i dɛmɛ baara la yɔrɔ an b'a dɔn i ka kuma ninnu kɔni e kɔni ye ta fɔ mɛ o bɛna bɛn a ma a tɛ bɛn a ma a b'a ko ne de y'a f'i ye ko baara kelen dɔ kan tɔɔrɔ ne m'o f'i ye o hali ni kare kɔnɔ fini bɛ nana ne kelen b'a bɛɛ ko wala ni muso filanan ko kɔni o to yen n kelen bɛ n ka yɔrɔ fura n kelen bɛ n ka tobili kɛ n kelen bɛ n ka fini ko mais e kɔni ka don a kan ni kuma dɔ ye ni donna ka na sɔnna a ma sɔn kɔni a banna e kɔni ye ci fa ye dɔ bɛ na mais cɛ dɔ de t'o jafariya sɔrɔ a t'o jafariya sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ taga a bɛ seli alimami kɔfɛ a bɛ t'o de coro nɔrɔ tile saba kuma b'a kɔnɔ a dɛsɛlen don k'a fɔ muso ye don dɔ sa a b'a ko ayiwa i bɛ yafa n ma dɛ a kun man di ye k'a fɔ mais alimami de ko ko fo n k'a f'i ye o ye tɔgɔ tiɲɛtɔ la ye sa dɛ walahi alimami de ko fo n k'a fɔ n'o tɛ ne yɛrɛ kun ko n t'a fɔ ayiwa komi u nana muso dɔ ne ma ɲini dɛ u nana di yan de u nana muso dɔ de di yan n ko n t'a la cogo cogo n ka fɔlɔ ma foyi kɛ n na mais o kɔni ko ko n k'a ta ten ko filanan tɛ ye ala kira ka sunna dɔ ye bon n'a y'i diya yɛrɛ e tɛmɛtɔ bɛ alimami yɛrɛ ɲininka mɔgɔ minnu yɛrɛ di yan alimami yɛrɛ b'a la mɔgɔ minnu yɛrɛ di yan alimami yɛrɛ b'a la ale yɛrɛ de ko kira yɛrɛ ko k'an ka caman ta n'o tɛ ne yɛrɛ m'a ɲini dɛ ala ye n seere ye n m'a ɲini i y'a fɔ ka nɔgɔya i m'a fɔ ka nɔgɔya a tɛ bɛn muso ma o tuma i tilen dɔrɔn ala i tilen dɔrɔn i k'a fa ye n'i tilen k'a fa ye alhamdulillah lafiya bɛ bɔ ko kɔnɔna la bana n karamɔgɔ dɔ de la k'a ka baro fɔ ye a ma nɔgɔya dɛ u y'olu de bila ka taga cɛ ka muso filanan ta fɔ a mɛnna a kɛra kabini wagati janba kɛ ni san cɛ fɛn fɛn ye san 40 a bɛ sɔn ka bɔ cɛkɔrɔba de ye nin baro fɔ ye muso nin yɛrɛ b'ale bonya ka se niveau min ma mais olu sigilen ka muso dɔgɔmuso ka kuma f'a ye olu yɛrɛ filila muso ma olu bɛ bɔ mun kalama ko muso ni lɔgɔbere de jɔlen don olu kunna
ala yi kungoro ta kala ga kara cogo de akuna mabo akara cogo mena sisa atina dugaw la de ani cɛ de tilara ka wuli ka ɲɔgɔn minɛ olu yɛrɛ ɲɛna cɛ min yɛrɛ y'olu bila ci la ani cɛ de tilara ka kɛlɛ kɛ olu sigilen ɲɛna bere b'a bolo a cɛ yɛrɛ tɛ dɛ olu minnu taara ci fa ye bere b'a bolo olu yɛrɛ de kama bon ne bolo a ma se nin bɛɛ la wala a ma se nin bɛɛ la muso dɔw ko n ma ko aw tɛ se k'a faamu cɛ bɛ bɔ muso wɛrɛ nɔfɛ tuma min ko wallahi n karamɔgɔ k'a bɛ kɛ komi tasuma de bɛ i kunkolo kɔnɔ quoi aw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ k'a si tɛ k'olu t'a si faamu hali n'an y'an sigi aw kɔrɔ kan ko an y'a faamu ko n'u wulila ka bɔ yen dɔrɔn k'a banna ko dusukun tasuma bɛ tila ka wuli tuguni bon halisa ko nin ma faamu ne kɔni bolo parce que a dɔw la a bɛ se ka kɛ cɛ ka tilenbaliya ye o de y'a ko gɛlɛya walima a bɛ se ka kɛ muso yɛrɛ fana ka faamubaliya ye mais muso k'i to furu kɔnɔ ka keleya sinamuso la baasi si t'a la mais keleya kana kɛ ni hasiriya de n sinamuso ye tobili duman kɛ i jɔn fana ka duman tobi k'a di cɛ ma a banna o yɔrɔ a dama ko cɛ kɔni na kuna sini ye duman dun bi fana dɔ fana ye duman wɛrɛ tobi ka sigi i kɔrɔ alhamdulillah wala n sinamuso y'i labɛn cogo la ne fana bɔra ni fini min y'an ka so n bɛna labɛn dɔ kɛ fo ka n cɛ ɲina n sinamuso kɔ baasi si tɛ nin na muso bɛ ɲɔgɔn danni nin de labɛn ani sanuya e bɛ wari min di moriw ni somaw ma o wari don sɛ la dɔrɔn walima kami i k'o kɛ naji duman ye cɛ ka turu min b'i fɛ yen i ka to k'o di cɛ ma a banna n de ye keleya ye muso dɔ b'a fɔ ko ni cɛ donna an ka so kɔnɔ ka tɛmɛ mais n'a donna sinamuso ka so kɔnɔ a tɛ bɔ yɛrɛ hali ne ka don na ko cɛ bɛ taa don sinamuso de fɛ yen ne m'a fɔ ko cɛ jogojugu kɔnɔ tɛ yen dɛ mais a caman ju ye muso yɛrɛ de parce que an baw ye nin bɛɛ dilan muso tatɔ la cɛlasigi la wusulan minnu bɛ di n ka bɛɛ de don n ka t'u ka sisan wusulan baaralenw n'u ka banbi baaralen ninnu ni ayiwa kɔnɔ baaralenw hali fini minnu bɛ don k'a bɛɛ baara n ka t'olu ma dɛ o bɛɛ donna a la sisan dɛ n'o tɛ ni si kun t'a la musoya kun ye k'i jɔ i pilasi de la n'o tɛ ni baarajugu ninnu kun tɛ moriya baaraw ni sɔnma ninnu si kun tɛ a dɔn dɔrɔn i bɛ kuma min fɔ cɛ ye o dɔn a filanan cɛ ninnu kana don kasa gumana i ka so kɔnɔ a ɲɛ kana fɛn ye mun b'a tɔɔrɔ cɛ kɔnɔbara i k'i hakili to a la a ka sunɔgɔli waati fana i k'o kɔlɔsi muso o muso i hakili to nin na i cɛ bɛ k'i sago ye i cɛ bɛ k'i sago ye mais cɛ mana don so kɔnɔ a ɲɛ bɛ da fɛn bɛɛ kan fo fɛn ɲuman e ka so kɔnɔna bɛ diya ye cogo di a nun bɛ don fɛn bɛɛ kasa la fo n'a kɛra kasa duman ye e baw ye wusulan min d'i ma wusulan pilasi kɛra min parce que muso yɛrɛ tɛ wusulan don so kɔnɔ ni nɛnɛ ni samiyɛ tɛ alors que waati bɛɛ de ye wusulan ye wusulan dɔ bɛ di muso ma a bɛ sisi so kɔnɔ i tɛ sisi yɛrɛ ye mais i nun bɛ kasa duman na wusulan bɛ wo a bɛ sisi mais e ɲɛ tɛ sisi ye mais kasa duman bɛ bɔ so kɔnɔ mais e ka dɛsɛ i ka musoya la fo ka t'i yɛrɛ di mori ma fo ka t'i yɛrɛ di soma ma fo don ma fo i yɛrɛ ka kɛ kolonifila ye e ti kɛra musoya la musoya yɛrɛ fana tilara ka tigɛ la wala n'o tɛ an ka musokɔrɔbaw ye nin leçon di kunun taw ma mais turu selen an ta ma olu ka darisu ta yɔrɔ kɛra wasabu o bɛ gurupu cɛjugu dɔ dayɛlɛ wasabu sanfɛ manamana kuma dama kuma kisɛlama kelen t'a la kuma kisɛma kelen a t'a la a si tɛ cɛ minɛ cogo ye a bɛɛ ye cɛ de la baara cogo min na de a bɛɛ ye o de ye u yɛrɛ bɛ ɲɛsin muso min ma ko de y'u bilasirabaga ye i bɛ taa sɔrɔ o yɛrɛ b'a bɛɛ nɔɔni parce que an bɛ mun fɔ an balakaw ye kuma dɔ la aw bolo ko wasapu ye aw dɔrɔn de ye k'an ka wasapu don ko cɛ t'a kan dɛ k'an muso dama don e yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ a man kan tɛ ka mɛn hali aw muso dama ni ɲɔgɔn cɛ bon aw muso dama min b'a kan muso dɔ b'o vocal ta a b'a d'a cɛ ma cɛ b'a lamɛn cɛ fana bɛ se k'o transférer yɔrɔ wɛrɛ la a danna muso dama ma cɛw bɔra a kalama u ko janto yɔrɔ fana na o fana cɛ ka jugu donc o fana ye leçon ye leçon min kan ka tirer yan muso bɛ se ka keleya kɛ mais o kana keleya kɛ ni hasiriya ye a sabanan cɛ minnu fana b'a kɛ muso dɔɔnin ka don e bɛ kɛ komi i ka yɛlɛma dɔɔnin fɛ yen ka sɔrɔ a ma fɛn kɛ o fana ma ɲi dɛ muso fɔlɔ ka don de ye nin mais o don su e bɛ taga filanan fɛ yen i ka télé bɛ lajɛ a ka salon kɔnɔ i bɛ dumuni kɛ yen e yɛrɛ bɛ to yen fo surɔɲɛ fo dakuma yɛrɛ o y'a sɔrɔ dɔɔnin y'i labɛn a parilen b'a ka salon kɔnɔ a b'a ka cɛ makɔnɔ cɛ tɛna a bɛ décourager sa a bɛ taa ka finiw bɔ ale b'i da sunɔgɔ la waati min o ye cɛ don kuma ye o fana tɛ kodiya dɛ cɛw k'o yɔrɔ fana faamu sinɛmusomanw caman dɛsɛra ka bɛn bi a caman ye cɛ yɛrɛ jogo de ye muso ka don a su n'a tile bɛɛ muso ta de a sinamuso ta tɛ dɛ
don bɛ daminɛ sufɛla de la su o su y'a ta ye o dugusɛjɛ tile fana y'a ta ye n'aw ka don ye tile fila ye o tile fila su na tile bɛɛ ye muso dɔ nin ta ye i bɛ se ka taa sinamuso fɛ yen mɛ i bɛ foli de kɛ ani bolofɛn min bɛ yen n'i bɛ fɛ ka mun ta ka mun bila a banna n'o tɛ k'i sigi baro la don nin ka don na cɛw b'a kɛ n ka ti bɛn an b'a dalilu ta ko alakira yɛrɛ tun bɛ don muso ninnu bɛɛ fɛ a tun bɛ baro kɛ kira tun tɛ baro kuntagalajan kɛ dɛ kira tun b'i sigi dɔrɔn a bɛ muso ɲininka o ka lahala la a bɛ dɔɔnin kɛ dɔrɔn a bɛ wuli mɛ kabini surafana dunna e bɛ taga don dɔ nin fɛ yen ɛri kelen ɛri fila ɛri saba e bɛ t'o de ka salon kɔnɔ k'i bɛ tele lajɛ la ɔ n'i bɛ tele min lajɛ yen ni tele lajɛ de ka di ye mun b'i dɛsɛ ka tele san ka bila fɔlɔ fana ka salon kɔnɔ cɛ dɔw dalaminɛkan de ye nin ye dɛ ko n bɛ image mun lajɛ ko tɛ yɔrɔ dɔn nin na e de mana n'a ye image bɛɛ ye i bɛ image mun na n'a tɛ yɔrɔ dɔn na bila yen kɛ voilà mais caman ka du ɲagaminen don a yɛrɛ de ye nin du bɛ ɲagami ka da yɛrɛ ma musow ka keleya fɛn t'a la dɛ u ka hasiriya furamugu jɛman ni finman ni bilenmani ni nasiji kɛli cɛ kɔnɔ olu de man ɲi walima ka ɲɔgɔn baara ni somaya baaraw ni mɔrɛ baaraw ni somaya olu de haramu ye o ti ɲa n'o tɛ n sinamuso ye nin kɛ fo n fɛnɛ ka nin kɛ sinamuso ye jɛgɛ tobi k'a di cɛ ma bi e ka turu sera e taara kami san kami e yɛrɛ y'o da naji cɛ la k'o di cɛ ma o keleya mun b'o kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ a juma bɛ mun daga go cɛ la bamananw ka kuma n'i ye fugulan sɔngɔ don kɔgɔ la a bɛɛ tɛ kunkolo ma hɛrɛ ye kunkolo de ka hɛrɛ b'a bɛɛ la o nin ye jɛgɛ tobi nin ye sɛ tobi o dugusɛjɛ nin fana ye sɛ tobi nin ye kami tobi aw bɛ to o de la aw bɛ ɲɔgɔn dan tobili bolo la walima nin y'i pari fana bɛ n pari n'o kɛra a banna cɛ yɛrɛ tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si mɛ cɛ donna e ka so kɔnɔ sokɔnɔna nɔgɔlen don denmisɛnninw ka fini nɔgɔlenw ni fili fililen don fauteuil wow la fini mun ye tile saba kɛ a kumun kasa o bɛ ka salon kɔnɔna la cɛ bɛ sigi yen ka mun kɛ yen foyi o b'a yɛrɛ cɛ caman ka boli so kɔnɔna ɲɛ a caman jo ye muso yɛrɛ de a k'o yɛrɛ fana faamu dɛ a sabanan ni a laban musow k'a faamu so o so bɛ so kɔnɔ yen du o du bɛ yen a bɛɛ ye cɛ de ta ye a bɛɛ bɛn yɛrɛ kɔnɔna na bɛn ye mun ye cɛ tɛ muso min fɛ yen don min sufɛla fɛ o muso yɛrɛ de kan na ka fara cɛ ka muso dɔ nin ka salon kɔnɔ n t'a dɔn ni ye bamanankan faamu muso filatigiw yɔrɔ n y'a fɔ n'an bɛ muso filatigiw ka kuma na cɛganaw walima ani muso kelentigiw nin t'aw ka domaine ye aw tɛ se ka foyi faamu nin na minnu ta ye fila ni saba ye sa olu de bɛ se ka dɔɔnin faamu a la parce que a dariso ko karisa kalannen don a ye kuranɛ durusi o tɛ musokolosi la dɛ musokolosi fana dariso de bɛ taa d'a ma ni ma se ale ma kuranɛ durusi t'a to i k'o dɔn dɛ ni kelen b'i bolo tɛ se ka filatigi ka réalité dɔn f'i ka don filanan ko la filanan ka don fɔlɔ yɛrɛ kana cɛ fɛ yen filanan ka salon kɔnɔ miniti mugan miniti 30 k'o kɛ baro la o kɔfɛ ko ko ne wulila ne taara k'aw to a ye fɛrɛ n'aw ka baro ye nin ye ne talen yen da ale fana ka don filanan kana ale fana sɔrɔ yen ani cɛ a ka salon kɔnɔ ka baro kɛ ne ko mun de ka di cɛ yɛrɛ la ka tɛmɛ ninnu kan so kɔnɔna ka di aw bɛɛ ni yɛlɛ don aw bɛɛ ni nisɔndiya don alhamdulillah hɛrɛ don mɛ a bɛ muso caman ɲɛna ale yɛrɛ ka don hali cɛ man tɛ ka tɛmɛ dɔn nin ka so da yɛrɛ fɛ k'a taara foli la ko bɛɛ ye haramu ye o de kama caman b'i wele ko n cɛ tilennen tɛ dɛ k'a tilennen tɛ ni sinamuso cɛ i kana ka kuma jaabi ka jigin cɛ ka ɲi tɛ dɛ a ɲininka cɛ ye tilenbaliya jumɛn kɛ a k'a ɲɛf'i ye ko y'o de ye ni ne ka don cɛ bɛ taga dɔ nin ka so kɔnɔ a bɛ taga foliw kɛ walima a bɛ taga o kan ka kɛ wa a fa ye o kan ka kɛ foyi t'o la foyi t'o la mɛ cɛ de ka mɛn yen a kan ka baro min k'e fɛ yen ka t'o baro de kɛ dɔ nin fɛ yen ka kɛ i n'a fɔ o de ka don o de ye haramu dantɛmɛ de man ɲi ko la n'o tɛ cɛ b'o mun kɛ baasi t'o la mɛ muso caman bɛ yen a m'o faamu voilà hali muso dɔ nin ka don cɛ ka bɔ a ka so kɔnɔ k'a bɛ taga ka fini ta yɔrɔ dɔ na k'o don o bɛ dɔ nin tɔɔrɔ a ka di cɛ ye kuma dɔ la i ka fini dɔ don mɛ mun ka turu don o fini t'o ka armoire kɔnɔ o bɛ dɔ nin de ka armoire kɔnɔ mɛ cɛ yɛrɛ bɛ siran parce que n'a taara fini don dɔ nin fɛ yen problème wulila muso tɛ se ka faamu kɛlɛ don bon fini min man d'ale sa a bɛ obligé de k'o don mun ka d'a ye f'a ka se muso dɔ nin fɛ o ka don na a bɛ sɔrɔ ka taa dɔ nin a ma faamu
no da na famuna ko ni nti problème yi hali shu ko ni tobility kele quoi ka fo ko karsa de be gwala jako ya chebe shiu di fi ando yo do andala no ta kira fi gwa ko kumeya karsa be tobil la bi karsa o kunte kira fi shushi ko de kumeya no te tobili ko kunti ni muso yɛrɛ y'a faamu ne ma da la n'a ko ka nɔgɔn dɛ mais ni muso y'a faamu u ka lafiya b'a la dɛ mun ka don do dɛ cɛ n'o ka to lafiya ni baro la mun ka don tɛ o ka tobili kɛ ka na d'u ma yɔrɔ o ka fisa dɛ muso fɔlɔ o tɛ turu la bi tobili turu t'o la wala mais cɛ bɛ muso filanan de fɛ yen bon muso filanan komi cɛ bɛ si de fɛ yen e k'i occupé cɛ la k'i ka salon labɛn k'i yɛrɛ labɛn k'i yɛrɛ pari ka tila ka tobili kɛ tuguni k'i bɛ occupé cɛ la baara bɛ caya i ma kojugu e ta ka kɛ dɔrɔn cɛ bɛ de fɛ e k'i ta kɛ salon labɛn ayiwa i ka tableau à manger labɛn k'i yɛrɛ pari ayiwa ka yɔrɔ kasaw ni fɛnw diya e k'i ta koyi aw bɛ dumuni min kɛ dɔrɔn muso min ka turu tɛ o k'o tobi ka n'o d'aw ma boy maya bon muso be sara mun ya da selen flore mani parce que tawhidu diti wallahi doro la nyini fo groupe sanfé muso do inter privé la ko zaz al ni gani hakilna kay ko meni muso do nan na sisa ko muso be fere ken kono keli ma nyogon kono wallahi ku bina fere ka dabali ke nyogon kono ni misrai muso do ya fo yanata parce que ale de ga toblige ka tabi asna muso ni chema ka sabali tala ali manatala a filana a bini profiter de ne mɛnna t'a dɔn nin bɛna n ka dumuni kɛ cogo min a b'a wurubata dumuni na aw b'aw ta k'a dunni dɔrɔn ale fana sago sera bon tellement an sera ɲɔgɔn ɲɛ tawhidu tɛ yen an ka proposition nin a baara kɛ man di a kɛ man di n'o tɛ kira ka waati la ale sɔrɔ hali an baw kira ka waati ka jan an baw yɛrɛ ka waati lajɛ a bɛɛ bɛ dumuni kɛ minɛn kelen de kɔnɔ ni muso min bɛ guwa la don dɔ la a tɛ dɔn yɛrɛ ko jɔn bɛ tobili la i sinamuso b'i kɛrɛfɛ a bɛ tobili bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban ni tobili banna sokɔnɔmuso bɛɛ bɛ nin lakori minɛn kelen de kunna a bɛɛ b'aw ta dun cɛ fana n'a balimakɛ bɛɛ bɛ nin lakori minɛn kelen kunna e bɛ kɛ kɔnɔ kɛ jɔn kɔnɔ i b'i yɛrɛ faga e den b'o dumuni kɛ i cɛ b'a kɛ i yɛrɛ bɛ dumuni minɛn na kɛ kɔnɔ bɛ kɛ cogo di mais kabini an donna tubabuya de la bɛɛ n'i ka plan bɛɛ n'i ka tobili kɛ kɔnɔ fana y'i profiter a sina ka don ten n'o tɛ k'a to jamako la kɛnkɔnɔ ko tun tɛ yen o mais an nana don tubabuya de la bɛɛ n'i ka dumuni bɛɛ n'i ta dɔɔni bɛ to guwa la dɔrɔn nin b'i den ka don gabugu kɔnɔ furamugunin dɔ b'a bolo a bɛ to k'i ka na la ka datugu ka boli e ka o don dumuni se ka dun tuguni mɔgɔ fɛn fɛn mana kɛ sinamuso b'o kɛ ɲɔgɔn na koyi i ka na mɔ kuma seli k'i bolo fa kɔgɔ la dɔrɔn ka tin b'a la bon e b'o de labɔ sa k'o kɛ mɔgɔw kun mɔgɔ si se ka don a kunnalen bɛɛ b'i tɔgɔ tiɲɛ k'i ka nama diya i ka nama diya n'i ma bɛn ni cɛ hakilima yɛrɛ ye o bɛ diɲɛ nege bɔ i la walima dɔw yɛrɛ bɛna ni katanin de ye sɛgɛ kata k'o kɛ na la i ka na bɛ sin ka funu ten ka funu o don dumuni se ka kɛ du kɔnɔna la a tɔgɔ jugu bɛɛ bɛ da e de kan parce que e de bɛ guwa la sinamuso bɛ nin kɛ ɲɔgɔn na dɛ ala k'u ka sabali aw bɛɛ bɛ ka cɛ kelen min den wolola fɔra aw ka taga so kɔnɔna kɛ nin cogo la an ba Aishatu ka nin lahala o kɔrɔ tɛ ka fɔ ko sinaya gɛlɛya kun bɛ Aishatu n'a sinamuso cɛ dɛ nin ye ne yɛrɛ ka tuuru muso wɛrɛ ka dumuni tobi k'o di ne cɛ ma ne yɛrɛ ka dumuni a tɛ se ka bɛn muso ma quoi kira ma Aishatu jalaki o est ce que a bɛ bɛn muso ma cɛ bɛ ne fɛ yen don min ne sinamuso ka dumuni tobi ka n'a di cɛ ma ne yɛrɛ ka tuuru la n fana dɛsɛra tobili la cogo o cogo n ka occupé n cɛ la kɔni nin don na n fana man kan tɛ ka dɛsɛ o la dɛ o de kama alakira ma Aishatu yɛrɛ jalaki o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko baasi t'o la muso fana k'o faamu ni bɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ baara kɛ mais ni bɛn tɛ sinamuso dɔw bɛ yen n'u yɛrɛ m'a fɔ ɲɔgɔn ye ko n sinamuso ye nin ye mɔgɔ si t'a dɔn u ka fɛn bɛɛ ye kelen dɔɔni yɛrɛ bɛ t'i da dɔɔni ka so kɔnɔ a bɛ taa tile a sinamuso ka so kɔnɔ fo su fɛ i b'a dɔn o waati de la ko jaa ka so kɔnɔna ten u denw ye kelen ye tobili mana se dɔɔni ma a kelen bɛ komi guwa u bɛ taa sugu la ɲɔgɔn fɛ ka tobili kɛ fɛn bɛɛ hali u ka kungo o y'a bɛɛ kɛ kelen mais cɛ dɔw fana bɛ yen a sinamusow ka bɛn o fana man d'ale ye walahi o cɛw bɛ yen an bɔra o fana kalama ko ni musow bɛnna dɔrɔn k'u bɛ bɛn cɛ de kɔ kan a sinamusow ka fitina wuli ɲɔgɔn na kuma bɛ du kɔnɔ o de ka d'ale fana yɔrɔ mɔgɔ tɛ kelen ye dɛ dɔ k'a la deli ye musow bɛ se ka bɛn cogo min mais ale ta y'o contraire i ba ye ale de bɛ namimaya la a musow ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ nin ka kuma ta ka taa fɔ nin ye ka nin ka kuma ta ou bien a bɛ dɔ nin lagosi nin hali n'aw ka di cɛ b'aw bila ɲɔgɔn na parce que ale bolo ale ka intérêt de y'o ye i b'o ye cɛ o cɛ la jogo man ɲi
parce que n'aw bɛnna dɔrɔn ale ka jogo kolon bɛna da kɛnɛ kan mais n'aw ma bɛn aw bɛna occuper ɲɔgɔn na aw bɛ ɲinɛ ale kɔ a ka politique y'o de ye quoi la politique y'o de ye o fɛrɛ caman bɛ cɛ caman fana bolo dɛ ko k'o dabila nin tɛ du bɛnkan ye denw ka kɔrɔbaya ka sɔrɔ baw bɛnnen don o de hɛrɛ ye ala ka faamuya d'a ma donc ko jidili dɔ kɛra faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun bi ta'am wa ina bi ina dumuni n'a ɲɔgɔnna ani mina n'a ɲɔgɔnna voilà ani hadisan na cogo dɔ bɛ yen ala kɛra o k'aw ba de keleyara sallallahu alaihi wasallam non وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه. أنا رافع بن خديج ni fana ala kira ka sahababai waati sun yara an tɛna an da don ale ka fɛn na siɲɛ wɛrɛ an bɛ kuma kan n'o tɛ an b'a fɔ mun ma ko safir fi zawaj furu ɲɛlɔn a delila k'o kɛ ala kira ka furusira caman dɔ la sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ala ka ciden ko kisi ni nɛma b'a ye man zara fi ardi qawmin ni hadisa ni c'est très intéressant kuma ta an ga bi waati mɔgɔ fɛn fɛn n'i ye sɛnɛ kɛ mɔgɔw ka dugukolo la bi ghayri iznihim ka sɔrɔ ma diɲɛ d'i ma fa laysa lahu min az-zar'i shay ni dugukolotigi wulila ka dugukolo nɔfɛ e min ta y'i ka sɛnɛkɛfɛn ye ko foyi t'i bolo a la samiya daminɛ a seyi kɔnɔ misala la dɔw ka du terrain bɛ yen e sina k'o ye o ye terrain ten i t'a tigi dɔn i ma ɲininkali kɛ ka sin ka taga sɛnɛ kɛ ten k'i ka kaba da o la kaba yɛrɛ bɛ ka denw bamu waati min a ye feere bɔ f'a ye den bamu a bɛ ka kɔgɔ kuma min mun ta ye terrain o mago de nana se sojɔ ma sisan a bɛ fɛ ka so jɔ bon e min ye sɛnɛ kɛ i ma yɔrɔtigi ɲini min sara mɔgɔ la dugukolo dun falen don kaba la mun bɛ kɛ sisan falaysa lahu min az-zar'i shay mun ye sɛnɛ kɛ ala kira ko foyi t'a tigi ye foyi t'a ye parce que i ye sɛnɛ kɛ mɔgɔw ka dugukolo la ka sɔrɔ o ma diɲɛ d'i ma wala wo nafaqatuhu mais ye kaba si min da ani ye sɛnɛ min kɛ o fɛrɛ o dépense ko bɛ d'i ma wala yɔrɔtigi bɛ sɛnɛkɛla nin ɲini e de ta ye kaba ninnu ye ne de t'a dɔn jɔn ko e ka sɛnɛ kɛ n fa fo ni yafara ma ala kama yɔrɔ maliyɛn bɛ se o ɲuman na dɛ n fa fo ni yafara ma ala kama dɛ ne ma tigi kɔni ɲini ne kɔni ye kɛnɛya dɔrɔn nana sɛnɛ k'a kan ye bon ne bɛ fɛ ka so jɔ a la i b'i ka fɛn ninnu bɔ yen n fa kaba selen kɔfɛ ka yɔrɔ ninnu bɔ i tɛ sabali kaba ninnu ka se e m'a ye ni sotigi peresilen don a ka yɔrɔ ka jɔ a bɛ sin k'a jateminɛ cɛ ye dépense min kɛ ni kaba sera yan a b'o wari d'a ma quoi a b'o wari lasegin a ma a bɛ fɛn nin bɛɛ tigɛ ka bɔ yen tiɲɛni tɛ dɛ parce que mun ye sɛnɛ kɛ o de jɔ t'a la tiɲɛni tɛ dɔɔninkɛlaw y'a yira ni cɛ ko ko non ma sabali o tuma na i ye dépense min k'a la a minɛ i ko ayi ne t'a minɛ n'i ye kaba nin tigɛ a b'i ni ala cɛ yɔrɔ o fana ka teli an fan fɛ kosɛbɛ a b'i ni ala cɛ kiyama ala bɛ kira ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa an ka fɛn di yan ni dugukolotigi y'i ka kaba bɛɛ tigɛ ka taa di sagaw ni baw ma k'e de perdre la foyi jurumu foyi t'a kan parce que e de bagara ma e de nana sɛnɛ k'a ka yɔrɔ la ka sɔrɔ a ma wari duuru d'i ma est ce que an ye nin faamu wa voilà o de kama buluko il faut k'an ka buluko nin kalan k'a faamu sariya caman de b'a kɔnɔ quoi ni société nin balannen don an fɛ yan ka taa baga mɔgɔw ka dugukolo ma dɔrɔn ka taa yiri turu a la walima wali dugukolo ka taa sɛnɛ k'a la i ma ɲininkali si k'a la e y'o sɛnɛ min kɛ yɔrɔtigi bɛ ɲini la de ka dépense lasegin ma n'o tɛ a b'a tigɛ ka bɔ yen kira y'o de fɔ wala ho nafaqatu u ye dépense min kɛ dɔrɔn a b'o lasegin ma o bɛ cogo min hali an ka sojɔ fana bɛ ten dɛ voilà yɔrɔ kuma dɔ la i bɛ jamana ye a bɛ sin ka mansinba wuli ten dɔrɔn ka taga yɔrɔ bɛɛ kari ka bɔ yen k'a ci a ma nan si étage jɔlen so jɔlen ka taga bɛɛ kari ala a ma n'an ye an bɛ gouvernement danga an bɛ socilaw danga an bɛ mɔgɔw danga a kana dangali kɛ ten dɛ a bɛ jateminɛ de mun de la o y'a ci mun n'a cira n'o y'a sɔrɔ minnu ye yɔrɔ jɔ wali dugukolo sanfɛ o ma dugukolotigi ɲini jɔn ta ye nin ye o ma foyi kɛ dugukolo dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ don mɔgɔ dɔ ta don n'i taara kungo kɔnɔna la o ko tɛ dɛ sadisa dɔ bɛ yen ko man ahya al-arda mayyitatan fahuwa
lahu ni ye dugukolo su dɔ ɲɛnamaya kaba dɔrɔn ko y'i ta ye wala o ye kunɲɔgɔnna de o n'an ka nin tɛ kelen dɛ bɛɛ b'a dɔn valeur de bɛ nin na tigi de b'a la e ka taga mɔgɔw ka zone recasement dɔ la ten ka taga yɔrɔ dɔ jɔli daminɛ i y'a dabɔ a kama ko n'u nana k'u b'a ci k'u bɛ taa remplaçant d'i ma e ma yɔrɔtigi ɲini yɔrɔtigi fana t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ ka yɔrɔ jɔ a ka yɔrɔ kan e ye so jɔ fo ka se dernier sinasi ma a selen yɔrɔtigi yɛrɛ a ye ɲininkali kɛ jɔn de ye nin so jɔ ne de y'a jɔ mun na i y'a jɔ yan ne kɔni y'a jɔ dɔ de y'a feere ne ma dɛ mun y'a feere ma t'i ka wari ɲini a fɛ n'o tɛ nin ye ne ka yɔrɔ de bon sisan n'aw taara ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la e ka papier ka ɲi n'a ta ye i ka dugukolo don namara si t'i fan fɛ mun ye so jɔ i b'a fɔ a ye karisa sariya la e de kan k'i ka so ci sisan ka bɔ yan parce que ne de ta ye n ka dugukolo ye ne ma f'i ɲɛna i ka so jɔ a kan i b'i ka yɔrɔ ta ka bɔ yan mais hinɛ n'a bɛ fɔ min ma ko sunuhu i b'a fɔ a ye ko komi ne yɛrɛ fana tun bɛna so jɔ la n bɛ n ka ingénieur bila k'i ka so basement lajɛ n'a jɔcogo ka ɲi o tuma na i ye dépense min kɛ yɔrɔ nin na ne b'a wari lasegin ma i ka taga yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ a ye nɔgɔya kɔni kɛ o tuma na a b'a lajɛ n'a b'a arranger dɔrɔn a b'a wari lasegin ma i bɛ taga a banna mais dɔw de b'a fɔ k'o tɛ kɛ mɛnɛ namara de kɛra ne de ta don waritigiw b'u se yira n na fanga b'a ka fanga yira n na dɔw bɛ fanga lagosi ani ka waritigi lagosi nkalon kan dɛ parce que a yɛrɛ de y'a dabɔ a kama ka taa ka yɔrɔ jɔ wali dugukolo la a ma ɲinini k'a la n'o kɛra i b'i ka yɔrɔ ci sariya yɛrɛ b'a fɔ de i k'a ci yɔrɔ la an ka jamana sariya yɛrɛ la i b'a ci yɔrɔtigi yɛrɛ tɛ dɛ e min ye yɔrɔ jɔ e de bɛ yɔrɔ ci hali o cili wari mansinba min bɛna ci e de bɛ tila k'o wari fana sara o yala an ka jamana sariya ye e de bɛ tila k'o wari fana sara mais an ka adamadenya ni diinɛ bolo ma a b'a négocier parce que a tigi fana ye wariba de dɔn so basement dilanni ka gɛlɛn dɛ ka tila ka élévation kɛ fo dernier sinasi wari min donn'o la o ka ca k'o bɛɛ lataga poussière la ten e ma foyi d'a tigi ma n'i y'o kɛtɔla ye dɔrɔn a tigi ye dan ne tɛmɛ n'a ye dan tɛmɛ ni ci taara sariya la sariya fana b'a ka sariya tigɛ a ka yɔrɔ bɛ ci mais n'aw bɛnn'a kan i b'a rembourser dɔrɔn a banna i b'a rembourser dɔrɔn o y'a bannen mais kuma dɔ la mankan dɔ bɛ kɛ a tɛ faamu parce que an fana tɛ se k'a faamu mairie min bilara yɔrɔ ko kunna i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ na n'a ka papier ye mairie yɛrɛ ka signature b'a bɛɛ la ale kelen de y'a bɛɛ feere o fana bɛ se ka faamu cogo di bon o yɔrɔ min feerela o bɛ mɔgɔ min ka dugukolo kan o ye titre foncier yɔrɔ lettre de bɛ nin bolo lettre de notification de b'e bolo ne ta ye titre ye a valeur ye kelen ye a valeur tɛ kelen titre tigi ta de ye tiɲɛ ye hali ni jamana yɛrɛ sera yen ma a b'a rembourser titre mais ni titre t'e bolo e ta ye lettre dama de ye walima dugutigi di fɛn ninnu de b'a la dɔrɔn a banna a b'a fɔ ka bɛn de sariya la dɔrɔn walasa dɔ kana fɛn n'o tɛ a bɛ ci ka bɔ yen a k'olu yɔrɔ faamu dɛ kuma tɛ an ka jamana bɛ yɔrɔ min na sisan kana dugukolo sa i kun ka tiɲɛ dɛ hali ni dɔ ko a bɛ taa kulu sanfɛla feere i ma yɔrɔ donnen don kulu feere de fana na sisan kulu sanfɛ ligiligi a bɛɛ de b'a ka feere hali ni dɔ taara yen feere i ma yanni ka sa taga ko sɛgɛsɛgɛ taga sɛgɛsɛgɛ dɛ kuma tɛ an ka vendeur ninnu an ye bere caman don olu kunna nin ko la dɛ wari bila kana dugukolo dɔ da duman bɛ yan e t'a ɲɛɲini i bɛ wari bila kana o bɛ sin ka o yɔrɔ dɔ san ten o dɔw yɛrɛ bɛ dugukolo san balimakɛ ye k'a to kɔfɛ ni balimakɛ nana a bɛ kasi i bɛ taa sɔrɔ fo kati wula kɔnɔna finba dɔ la hali waraw yɛrɛ tɛmɛtɔ tɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ a bɛ to yɔrɔ dɔ de san 50,000 40,000 k'a fɔ a balimakɛ ye k'a y'a san 1,000,000 o fana ye namara sugu dɔ de ye o a b'i teliya ka papier ɲini o la e fana bɛ bɔ k'i nana vacances la i nisɔndiyalen k'an ka taa yɔrɔ lajɛ aw de bɛ don mobili kɔnɔ sa a bɛ taa mais aw tɛ se aw bɛ ka taa fa bɛ bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ a bɛ taga kungo kɔnɔna yɔrɔ dɔ yir'i la ko yan de don voilà bon comme e tɛ dugu nin dɔn kosɛbɛ n'o tɛ ɲɛ bɛ yan yɔrɔ ninnu na tagalen ɲɛ nin de bɛna don valeur b'a la a bɛ yɔrɔ tɔgɔtigiba dɔ fɔ ko i ɲɛ bɛ yɔrɔ min na ko nin y'o ta ye nin fana nin tɛ bɛɛ y'i ka yɔrɔ maminɛ k'a sɔrɔ a t'a tigi arranger hali dɔɔni ale mago bɛ mɔgɔ ma yɔrɔ de la a bɛ se ka yɔrɔ min valoriser yɔrɔnin kelen mais i taara wula kɔnɔna janba dɔ de sɛ a dɔw dimine yɛrɛ bɛ jɛ yɔrɔ yɛrɛ kɔ pewu bon namara sugu camanba de b'an fɛ yan n'a fɔra ko kiyama tɛ diya nin n'a ɲɔgɔnnaw de don koyi n'o tɛ kiyama ka di koyi wallahi ɲumankɛla bolo kiyama ka di mais kiyama tɛ diya namaratɔ de ko don o dugukolo de b'a ka feere ten ka n tɛ san sɔngɔ belebelebaw ta ka da kan ten kabako don dɛ prix yɛrɛ b'a ka fɔ se dugukolo ninnu dɔw la bi fa bɛ k'i ɲɛna k'i tɛ mali yɛrɛ kɔnɔ parcelle dama miliyari kelen mali miliyari man tɛ ka fɔ mali dugukolo ma yan dɛ
an ga ni kenelangolo ni yoro shi dolente ya be kenelangolo abe ni bora Bamakɔ k'i kunda Kaye kan i bɛ tɛmɛ yɔrɔ langolo min na i tɛ tɛmɛ o ɲɔgɔnna dugu la yɔrɔ langolo min bɛ yen yanni i ka se Kaye o ka ca ka tɛmɛ i bɛ tɛmɛ dugu min na ni kɛnɛba de bɛ yen mais i bɛ don dugu dɔ la a dugu dɔ n'a dugu dɔ cɛ a bɛ Bamakɔ ni Kayi bɔ mais i tɛ tɛmɛ yɔrɔ si la ka maa ménager n'i ma tɛmɛ mɔgɔw ka so la i bɛ tɛmɛ foro ɲɛnama la i ma tɛmɛ mɔgɔw ka so la foro ɲɛnama mais olu tɛ prix min fɔ u ka dugukolo la o de bɛ da an ka dugukolo kan yan k'a se ko yɛrɛ k'an bolo i ko arijinɛ a se bilama tɛ arijinɛ ye ko Mali capitale ye Bamakɔ ye Bamakɔ fana capitale tɛ a se 2000 ye o fana o de n'a fɔra i ka yɔrɔ b'a se 2000 la ka ban banna o ye valeur dɔ de dalen ye dugukolo kelen miliyɔn 600 miliyɔn 800 miliyari fo dɔw b'a kɛ concurrence foyi tɛna jɔ a la baarakɛyɔrɔ siso o de kama n'a fɔra ko jamana ye fantan jamana ye nin bɛ don i kun na cogo di i bɛ Mali fantan jamanaya dɔn n'i b'anw de ka quartier kɔnɔ an ka soso n'an ka jinɔgɔ ninnu cɛ la mais n'i taara nin yɔrɔ ninnu na k'i kunjan ka yɔrɔw lajɛ jɔ cogo ni fɛnw ni dugukolo yɛrɛ san cogo min na nin wari bɛ bɔ min e b'i yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ bɛ bɔ min bon fantan jamana ko yɛrɛ bɛ sin ka bɔ i hakili yɛrɛ la ten pewu n'o tɛ tiɲɛ na jamana kan k'i sen don an ka prix dɔ la quoi an kana ɲɔgɔn to ɲɔgɔn bolo yɔrɔ dɔ bɛ yen o prix bɛ gɛlɛya ka se niveau dɔ ma jamana yɛrɛ ka intervenir aw bɛ ka nin prix min da nin kan an bɛ nin jamana de kɔnɔ aw bɛ nin bɛɛ fɔ nin na ka da mun kan a ye sabali nin bɛɛ tɛ se ka don nin na mais k'a kɛ jagokun ye kabini daminɛ wagati ni dɔw y'u ta san fo bi a maralen d'u bolo dɔw wɛrɛ si tɛ halisa a bɛna gɛlɛya walasa n tɛ san sɔgɔ o ka da kama o bɛ to la chertu tɛ ni ala cɛ yɛrɛ e denw de bɛna tɔnɔ bɔ i kɔfɛ n'o tɛ e yɛrɛ bɛna sa a bɛ ten dɛ i b'i tan k'i munuma dɔw ta nɔfɛ miliyɔn 100 miliyɔn 200 joli he ne tɛ dumuni d'a ma n tɛ ji d'a ma na kɔrɔlen bɛ n bolo yan n'i ma se nin hakɛ ma n t'a feere fa bɛ k'i ɲɛna k'i tɛ Mali yɛrɛ la fa bɛ k'i ɲɛna o de kama hinɛw bɔ an na an ka ko bɛɛ kɛra wariko de ye n'o tɛ hinɛ yɛrɛ tun bɛ fɛn fɛn na san ma a bɛɛ banna n'o tɛ an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen a n'a dɔw ye baro kɛ a dɔw ye du sɔrɔ hali sini u b'a du kɔnɔ woro 10 ka woro 10 de da fara la dɔrɔn ka taga di du dɔw yɛrɛ ta 15 dɔrɔmɛ 15 a ye du kunturu de sɔrɔ dɔrɔmɛ 15 n'o cɛkɔrɔba ye baro kɛ Jikɔrɔni dɔw ta ye woro ye yanni Jikɔrɔni yɛrɛ dugutigi ka fatu n'a ye baro kɛ kosɛbɛ du Jinɛgabugu yɛrɛ sigira cogo min na a y'a bɛɛ ɲɛfɔ an na du dira mɔgɔw ma cogo min na a y'a bɛɛ mɔgɔ min y'a ta sa a man ca a bɛɛ ta dira ma mais a bɛɛ filɛ ta kɔnɔ sisan o du kelen ninnu n'i ko i b'olu san bi miliyɔn bɛ f'i ɲɛna i bɛ tila k'i kun ja k'a tigi ɲininka i ko cogo di parce que tellement a bɛ bari i la bon n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na o la aw ko hinɛ wɛrɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na s'an ma a ka gɛlɛn dɛ an yɛrɛ de nana nata du nɔfɛ bi k'a nɔfɛ ɲɛ t'a la hali yɛrɛ ye jamana dɔw bɛ ka développer ka araye kura de da anw bɛ k'an ka araye kɔrɔ wuli bi k'o bɛɛ feere k'o bɛɛ kɛ sow ye a Bamakɔkaw ye fɛn ye so jɔko nin na dɛ n'o tɛ jamana développer si tɛ yen ko terrain bolifɛn yɛrɛ la ɲuman garantilen o jamana kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ terrain valeur ka bon ka tɛmɛ hali avion kan u fɛ yen a valeur ka bon ka tɛmɛ hali avion kan hali san an bɛ fɛ ka bɔ Belgique an bɛ Belgique tɛ Espagne n'an bɛ bɔ Espagne ka taa Belgique terrain o wari cayara ka tɛmɛ avion billet kan siɲɛ fila parce que ne ko an ka taga terrain na walasa an bɛ se ka yɔrɔ caman découverte kɛ cogo min na yanni an ka se mais ka bɔ Espagne terrain na ka taga Belgique ani ka bɔ avion na ka taga Belgique i bɛ wari min don avion na i b'o ɲɔgɔn 2 de don terrain na parce que u ka terrain fana kelen bɛ komi avion de bɛ dugu ma ka taga mais n'a fɔra an y'o terrain de dévaloriser terrain kura araye kan ka da yɔrɔ min an y'o wuli terrain araye kɔrɔ bɛ yɔrɔ min an y'o wuli mɔgɔ bɛ kuma fɔ araye kɔrɔ dali la ka ye nin terrain yɛrɛ kuma dɔ la n'i y'a ye dusukasiko don quoi terrain yɛrɛ tun bɛ bɔ Bamakɔ yan don o don ka taga Kayi yɛrɛ tɛ fo Sénégal express yɛrɛ kɔni n t'a dɔn o tun ye don jumɛn ye o tun ye Kayi Bamakɔ semaine kɔnɔ tile damadɔ tun don quoi mercredi samedi wala express mais o tora yen kɔni hakili la o tun ye don bɛɛ de ka terrain yɛrɛ caya express bɛ yen o tora yen bɛ yen dɔ bɛ yen ko kita terrain
terrain sira yɛrɛ dugu fɛn fɛn sigira a bɛɛ sigira terrain de kama. I tukutu o, i kita o, i mayina o, i sebekɔrɔ o, i nɛgɛla ya o, i kati o, gari belebelebaw bɛ yen aw bɛ jigin a bɛɛ la ani tintinba ninnu. Mais kana lajɛ bi o terrain wagon dɔ jɔlen bɛ yan kabini san jɔ la bɛ yen k'a bɛɛ privatiser k'a di tubabuw ma olu ta kɛra marchandise ko ye mɔgɔ yɛrɛ ka voyager terrain na k'a bɛɛ ban. I tɛmɛtɔ bɛ gari nin yɛrɛ lajɛ i bɛ binw de falen falen na yan kɔnɔ. Ne ma fɔ i de faamu jamana nin na quoi fɛn fɛn bɛ taga ɲɛ an b'o de bi. N'o tɛ mɔgɔ b'i bolo bɔ terrain kɔrɔ hali ni mobili sira dilanna terrain man kan tɛ ka to yen terrain kan ka dilan de a fana n'a nafa de don a fana n'a bonya. maa ɲa bɛɛ bila i to jamanaw kan u ba ka ligne kura lajɛ Côte d'Ivoire siyanama lajɛ ba ye ka ligne kura bɔ Côte d'Ivoire ka na n'a ye fo Burkina walima ka bɔ Côte d'Ivoire ka taga Niger olu ba k'a kɛ ten an yɛrɛ ta kun bolo dara ko ka bɔ Mali la ka taga Conakry a kun bɛ commerçant yɛrɛ kun lafiya kosɛbɛ parce que mobili janba ninnu tɛ se ka bɔ Conakry k'i bɛna ni minɛn ye a siraw kulominen bɛ kulu sanfɛ cogo min mais ni terrain bɛ don dogo dɔ kɔnɔ mobili tɛ se ka taga yen mais o bɛ sen na waati min o baara ma taga yɔrɔ kɔrɔ min fana dalen don an y'o fana wuli an bɛna mun de kɛ sisan kabako dan dugu bɛ wuli kɛ parce que dugu sigi kun ye raye de donc ni terrain ta ka taga dugu bɛ wuli ka bɔ yen a bɛ taga n'o tɛ nin bɛɛ de bɛ emploi créer quoi parce que terrain bolila an na dɔ d'o ma minnu agent de fɛn jumɛn billet kosela ninnu o fana bɛ baara sɔrɔ feerekɛla minnu bɛ jɔ garida ninnu na terrain se o se u bɛ n'u ka marchandise yira hali denmisɛnnin dɔ bɛ yen u b'a ka taga Espagne ninnu ni fɛn ninnu na a caman ye nin de parce que k'u to yen o fana b'u ka feeremisɛnninw kɛ terrain bɛ bɔ Sénégal ka na i b'i jɔ terrain na i b'i ka feere kɛ mun bɛ taa Kita mun bɛ taga yɔrɔ a bɛ sin ka aw ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan mais terrain yɛrɛ ka jɔ complètement fɛn ma bɔ a la k'a dabila yɛrɛ pewu ko jamana ka tila ka développer o la minnu bɛ anw ɲɛ sɔrɔ la olu bɛ ka dɔ fara u ka terrain ligne kan an minnu yɛrɛ ka sɔrɔ ma taa yɔrɔ la o ligne kɔrɔ an bɛ k'o wuli ligne kura ta ka da kabako dan dɔ ko wallahi o de kama jamana nin ala de bɛ hinɛ an na quoi ala de bɛ hinɛ an na dɛ n'o tɛ hali o gidɔrɔn min dara n'o ye terrain bi a y'a gidɔrɔn yɛrɛ taga cogo la a bɛ kalo kelen k'a ka kalo filanan i bɛ taa gidɔrɔn tigɛlen sɔrɔ a bɛɛ dingɛ ni wo ye foyi baton tɛ jamana min kan an kan ka ɲɛsin avion sira de ma avion bɛ na cogo di yan ka jamana la développer ka avion ba wuli hali n'a ma diya Faransi ye n'o tɛ Mali bɛ yɔrɔ min na bi Emirati kan ka jigin an fɛ yan o Maliyɛn bɛ voyager cogo min na sisan kan ka sɔrɔ Emirati tɛ yan mais pour que i ka don Emirati kɔnɔ i bɛ avion de ta ka taa jigin Sénégal ka Emirati ta yen ka taga Dubaï Emirati tɛ jigin yan kabako dan de don ligne dɔw bɛ yen olu tɛ se an fɛ yan yɛrɛ ni mun tɛ jigin Sénégal o bɛ jigin Côte d'Ivoire a banna olu t'a dɔn yɛrɛ k'anw bɛ yan an k'an ka fɛɛrɛ de kɛ yan bɛ dɔn cogo min aéroport international ka kɛ international ye a ka jigin mais bɛ taa an ka aéroport yɛrɛ la i bɛ avion kelen mana jigin sunɔgɔ b'i minɛ ka sɔrɔ filanan ma jigin fɔlɔ a kɛlen komi avion t'an ka yɔrɔ dɔn sunɔgɔ b'i minɛ ka sɔrɔ filanan ma jigin fɔlɔ wallahi mais jamana dɔ aéroport i b'i jɔ k'i bɛ avion ye f'i bɛ siran n'u tɛna accident kɛ sanfɛ avion kelen bɛ ka sanfɛla fan cogo min n'i bɛ Barcelone yɛrɛ n'i ye ni u ka sanfɛla ye i bɛ avion dɔ de ye dɔ bɛ sanfɛ ta dɔ bɛ duguma a bɛɛ wulila walima o bɛ fɛ ka jigin u m'u ka yɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ avion min bɛ jigin ka wuli dan si t'a la mais an fɛ yan kelen mana jigin heure kelen heure fila filanan tɛ yen an k'an bɔ dugu développer ni terrain sira min fana an bɛ k'olu wuli ka bɔ yen kura wɛrɛ fana ta ka da o la tuguni o mobili sira tɛ yen terrain sira tɛ yen foyi jamana bɛ taga ɲɛfɛ nin na cogo di o de kama baara ka kɛ dɛ walahi baara ka kɛ faama kura minnu sigilen don an kunna kuma camanba minnu tɛmɛna u kan'u da don olu kuma camanba ninnu na koyi an y'a fɔ i ye n ko kulusi sendaw ka kuru guloki bolodaw ka kuru ni kuma kɔni don maa si t'an bɔ a la an ye dɔ k'o la sa an tilara kuma ɲuman fɔ la fo an y'an ɲɛsin ɲɔgɔn ma sisan ɲɔgɔn neni yɔrɔ o de diplôme bɛ ka ɲini sisan k'o d'an ma ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn neni ka ɲɔgɔn fɛn o de bɛ yen parce que ni kuma sɛbɛlama banna sa an bɛ ɲɛsin o de ma u ka n'u sen dɔw la dɛ u k'u ta kɛ baara de ye k'a fɔ an nana dɔrɔn an bɛ transition de la n'an tilara an bɛ o tɛ dɛ a bɛɛ bɛ daminɛ ni nin de ye hali jamana ka taga ɲɛ a bɛɛ ye nin transition kelen de ye u ka wuli u ka tila ka mɔgɔw bila baara la n'o tɛ ko man ɲi koyi jamana nin bɛ dingɛ kɔnɔ halisa dɛ siraw ka dilan baaraw ka créer ka di mɔgɔw ma jamana bɛ se ka taga ɲɛ cogo min o de don o kana siran maa si ka bagabagali ni maa si ka influence ye n'o tɛ an ye dɔ kɛ nin na ten sa ala ka hakiliman de d'an ma e ka waati banna dɛ tɔye ko waati fila bɛ banna an tun bɛ fɛ ka nin babu yɛrɛ de kun cɛ mais an ma se
nala yi wati wara irama amma ninda kan inshallah ala ko wati irama ego question tan so ako ga fla be de bana darsu fara question ka ante tan toy ala ka sigda wara irama allahumma salli ala muhammadin wa sallim tasliman kaseera wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh